أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم الحمد لله رب العالمين من علو مكوسيكو بي موكته محبالو كلا بي مكابي ولي الحمد لله ولي problem دوم مونا مون comme problem du mon alula donc mon besika dafanya dana ninke woka o problem mindele wole mo badima mu ye engage na kata mu bananu bala kata demeni nyini mu bananu fe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala mona alu kisi kamo bo bale wola mo badima mu sin wo bale su wulo di ala mona alu la kana ala mona alu ta abale ma bale miye bale magbe yani mbale Allah subhanahu wa ta'ala lina adamadin dana mona aluna duna slama yalo mona aluna kala slama ale alana mona alu kala slama ale we Allah subhanahu wa ta'ala we tanun bale le kamo minata Allah subhanahu wa ta'ala ile ni jeyi na Allah subhanahu wa ta'ala ni ile solo ni na ki ba ke slama ale ki fa ke slama ale parce que ibani wurba una dinya la le kafa ko titite mafo ala kelmbisa wuna dinya la oma alhamdulillah ala fani ki ile solo wulo ile fani ka dinya oma automatically ala subhanahu wa ta'ala ka hina ile la ki le ke slamali ile we ke o slamali made malu donc ile we bo slama yako ka bo to kata mu banani unfe kata mu unfe ko molu ye bale ki ile nye donc iwe bo slama ya pawle lewe parce que mo ka ko nyini ni ka dinya koma che parce que la sallallahu alaihi wasallam ko mo kata mu banani mbala kata demeni nyini afe tede binani yasi teminala tede binani ala subhanahu wa ta'ala makoti yasira ni do ka fani kata mu banani fani we kuma fu nyina ifani we dinya ma donc ima dinya chirama sallallahu alaihi wasallam parce que iwe la fingbelele la iwe la mo la mo min nani atakole iwe dinya o ma mais ima dinya chiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc nyile ka sawlo wutu kile to mu banani bale wulo kile to mu banani wala donc iwe ke kuna bolele ko donc ala subhanahu wa ta'ala we ko so asi ilenye abna mi so asi ilenye we na slama ya dinale ku ile la alala ile dinya alama mais ile we ta kata la ko belela ile we ta kata la ko dulla mu bananu ya bale wula kata ke ko fa kata dinya mu bananu ma ka wu ya ba wu kete bale mu kilenye ile dinya o ma donc iwe flanka fo ya le fanani ke Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko se amala ka fula mais nyile ka flanka fo ya ke ale kamalo sini itato jinu fe inna la mumula donc il est sala kete wole bol parce que isala tenaka ala bolo donc mota la sala and I have remember mote zirikuru watemino moni na boro tu e bola motu e kanala dulo sulo mo e kanala motu pe sise di unye sinman vos sina jilo yeno susu motu e kanala mo be sise di unla blabla ni esi adala mo be wolo la sili ni kali ubunu na ala subhanallah moto wi na le wati siama ani kofala wule tibita kofala wule tibika timiti minate kofala wi iteta kata wolo jezeni de wuye blani fla bulu kono donc matba de malu amo dien mona alu dien kaldimania alama parce que mo Allah subhanahu wa ta'ala de haliyelo ta'ala lale problem mo nu bula mo dunia teminani problem mo nyalu si ya weseya parce que nous we mo nyado ko si amale lo mo we kodi ye mo bade madu bulo we ke nu majiso tololi Allah subhanahu wa ta'ala we kodi ke mo bade madinye e ke haliya kule we si nuna alu jusoma ubi Allah subhanahu wa ta'ala we do haliya fui mo we woyena we gbe ya nuna aluma ubi ala we kodi ke kela kodi ke moyen donc mo nyaay wo ko la donc mo ko inaka gbe ya nu alu jusoma donc mona alu yallo kafo Allah subhanahu wa ta'ala le adama dimbe hadi la dan Allah le na be hadi sebela parce que muitala mu banani mu balani we ita mu banani mu barani we kafo ko mu bananu ye bale ki lenye aye ke hali ye ka hali takadima iwe jo alama alale hali yelo tala bale
ile hali ya minyina Allah subhanahu wa ta'ala wa hali ya nyini bale ile ya business na ya joa ya la i kali wula siri siri i wolo wula sisi ka ubla ya business unya fe ka ubia ya dunu wula ko nate hali yele inna Allah wa inna ilaihi rajiun ile na dinya na mine mawolo ba ile ma dinya ka fo Allah subhanahu wa ta'ala kete hali ya di ma baba ile dinya te mwegbana ni minna a mwegbana ni bale mikela mwegbana ni wonya setika ke wonya hali yetika ke obolo asia malo wotite na ile mademena kafo kwa kete bale kilenya ile hali pour kale ta jeya kan hali elada pour kale se bale ka jenye ala je solo mais ale fani sini ile kete business mikela ile kete hali yemi solo na ile kete wemi solo na ale fani jini wolela donc on m'a dit malou donc a mom wala ja mo ba mu yo mo fa mu yo mo doni mu yo mu yeta mo banani bafela kam mo ba de malou ka bale ke mo ba de maula ko ay mo ba de mawu hali yesi kui baleke kui balima ya fika kuri ke kuila avec isin loka a'udhu billahi minash shaitani rajim parce yallo kafo ile bale mina wi ibale julela ibale mina yo bale dabla isembo wo bale wo nyikake wo bale la isembo wo bale lo nyangbuya iwo bu juso kono ijuso dalaka itinana sina Allah subhanahu wa ta'ala komu de la moma il était nana sina wo ko la lola itina sina wola ifani totala ikiti jeye na iweke kuno bolo ya dunia telo parce Allah subhanahu wa ta'ala wo ko be choisir enyi ala wi boki ke slama dini ala wi ke kike momadi dinali ile bu wi je choisir kata dina greta ala madina mi choisir wo le ka blam gbafala yako ki bla gba fala uko ki bla mu igbana nu ya bale fe ki bla bale u fe bale muti ala ko mu ye parce wo kete mu igbana nu kete bale mu kela asi amal abi ala tota ka bla yolodu ya abi ala tota ka bla nowulo ko ala nyima ko mi ken ko mi tenana kela ala abi ala challenge ke nya su bedima abi bale su bedike ani jina u be bale donc yallon ka fo wulu ye bale mina a été bale bele la donc il est dieni alama il est waba kafa ko titi te ko mafo ala il est slama de meme na fa ko il est ka ko titi te ko mafo ala ko chira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne il ya chira deni il we dien chira dema alama il we dien a chira ma donc ko chira do fani ka ko nyile kata mo gbana no fe hu we ko mi fu ile nye nyika dien ma donc il m'a dien a chira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc il est la banque te di ikiti jela bamma ko sala min delo dunia mi fe mine dunia le iti mini kabuluma iti mini kafo londula ile nate salale londula ile nate ilola ala subhana nyakolo londula ile mayingate ya balema yemman tubura sarai fama law miku wati waranasi lomina ile ya bale ju mu keni lomina alikambalosi ko wu blate gbela yemman tubura sarai fama law miku wati waranasi wo lona fangate mo boro wo fanga ile ala kene bisale bolo ile ya bale ju blate gbela wolona bekitile ya bale juwena iti domandala kata mwegbana ni mubala kata wolo mulasi ile ni wolo unate iti domandala kata ko jumuke wallahi ile ni wo fi unate wolona bekitile yena ile ya kala silibulo bekitile yena ile ya wolo silibulo bekitile yena iti de mu tala kata ke bale juwle ku ile bade mawuti bekitile yena ile na o ko wolona wolondo malo yanno wolondo malo yanno alikamaloma siani wallahi ikimini nyanyama nuni aluti alikamalom predate kera parce que lola Allah subhanahu wa ta'ala mo lona ile no for kete ka boila ko adama le che kete ka boila abade manye yawma yakfiru malu min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani lomina che boite abade manye ka boy abadi manye kaba ka boy abanye kaba ka boy afanye kaba ka boy amuso ni adeunye wolonla kwile nati yabale jiwule wolona ebe si ana nyonya lumina madimalo bekete boy la nyonya lumina ko ile nate wutu ile na mwegbana ni yabale mukela kwile nati ya mwegbana ni yabale wule ka wulujia iwolo mula sila ka bla bonya fe ya bonya fe ite limani ala mama de malo ite si alaya iti sembo wo bale jiwola leli minani leli ide bolo madi malo leli bolo kafo isembo wo bale wo o fanga ide bolo leli minani madi malo wallahi ilo ja isembo abale lo
I kana diɲɛ saya ye ni sɔrɔ k'a fɔ k'ile sen tɛ wo bale juwolo la k'ile tɛ wo bale juwo la k'ile tɛ moyi fɛ taa o la donc n badimalu a mo mo lɔ ja a mo fala mo ɲaɲiniw la a yi lɔ ja a yi fala m'olu denw ɲaɲini na a yi fala ko du ɲaɲini na ko mun se ti ile ɲɛ parce que adamadenya ko bɛ i juso le de i bɛ mo defo yena bi we mo juso le de ko min mo kɔnɔ mo yɛla mo silamaya mo badenya mo kɔniyaka ya a problème bɛ n'u gbolele parce que mo tɛ ɲɔgɔn ya hɛlɛ fɛ wallahi mo tɛ ɲɔgɔn ya hɛlɛ fɛ sani ko we kɛ mo na ɲɔgɔn kiri ka ɲɔgɔn nali mo taara Facebook wele la sani ko ina kɛ wi badema ye na aw ye fili aw ye balɛdi kɛ aw ye fili di kɛ balɛdi lɔ wallahi ina to a kila kala li mais mo tan tɛ mo bolo k'a fɔ mo ɲɔgɔn nali bi mais media ni mo ɲɛ ka jɛlɛ bɔ ɲɔgɔn nɔ ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ma ko sa ko mun ye ko mun diya ni mo ɲɛ wule wɛ ma communauté t'a tɔ di ɲɛfɛ mais ya t'a tɔ ɲɛfɛ de wallahi eto atila Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna sanyi mo ani saba le kɛla sanyi mo ani saba e nato a mandun la dana nyanu na loka k'a fɔ mo meya ya la dan ka ko mu to mo lo how long it going to take us mais a resource nuna alubulo nu ta min le limina ni akpegbe ya tele beden kete organization be na kwa meya ya la meya ya la ta nyefe madi malu ani bale mo ni bale mo do wule kela mais a resource mi mo no go a secret mi nuna alubulo wole nya mo afeka meya ya la ta nyefe wole a mo adame na mota demu manoto a mo demu jusu tu nyona nya mo ka se mo demu la ka mo demu jusu tu nyona ka dina jala a nate meya ali mo demu le kete meya tala ka meya fanga renforcer mais nous it will be difficult dena fa ka fo mo tena na kala de mais it will be difficult parce que comme mon alu jusu kono le eliminane nyona gbe ya nyame nu na alu kono parce que Allah subhanahu wa ta'ala tena na mon alu sansira kamo to mo igbanani ba fe balela kamo ta susi ya ofe kamo ta kuna fe ya kamo bade mautinye ka bale u ke bale mute bale jule kamo boslama ya pa kono ko nu kete slama ya la ta'ala di nyefe ko mo kete meya ya la ta'ala di nyefe mo kete wo kadi fanga mi de mo na alubulo ko mo kete meya ya la ta'ala nyefe tous mi de nu na alubulo nyangbe ya we wala nyola tinye we wala dote do ya ke la fe dote do kani na utu kani bebe mi te no utu kani we do ya damina mo kani we do ya kata nyoma me media ni mo nya bi ka mo si ka mo pere mo fa de madi we ko miss mo ba de madi we ko ri ka mistake we ke that's the time we ready e mo be utu mo pere ni woti ka mawe madi malo amo mo loja mo kuma bi mi ka bi mo kuma mi ka bi wole mo ba de mamuye tala mo ba de mamuye tala kata mo igbana ni ufe kata bale ju ke ka ba de mawulo tie mo ka wo mo ba de mawulema amo fala wala donc tira ba sallallahu alaihi wasallam duine tan wata wate when he suffer for this thing ana mina jela mona alula donc mona alutu mo ye nyamani ali mo ka kuma beke bi ka fo mo bale mawu fala bale jula ay farata mo igbana no fe parce que tele binani webu ila dunia telo ile we tele binani kala Allah subhanahu wa ta'ala na we fa ku yeta mo igbana ni fele tele binani ala makoti ila batula subhanallah aflana ikadien akumakama iwe dien la akumaka imadien chila ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam parce iwe la kolela akete mi funyena iwe la alela donc ima la chilala chilada kwa kana la kwa kana fo tafe puis kana fo tafe you know kumate ili tulma la akumakana ile de weta la wa funya ko na wa flali na wa sabali leta ni mo ibana mi fere wokita fo ka fo ile na bale mini ile na mini ile we dien akumakana me donc ina mine kala we iwe flanga fo ya le fananike parce que awe ti de flanga fo ya la parce que ala jafa la jurmu bema mais flanga fo ala tena na jafa oma ali kamalo sini subhanallah ile kiti jebola ala ya ile kiti jebola chila ya sonali bo ali kamalo sini kama soro bale mi de fe kama so kuta feki fa de ma de bale dila ou bien ita feki ichemuso de bale dula ita feki ichemuso de we awe rekesi ou bien ita feki tunyo ye kwa we progresser ou bien ita feki bale ma ye kwa we koli solo ku ile tato mo igbana ni unfe kwa ita wo ko la sa ala na ko mi sebela wo ma ala na hadi ye mi sebela wo ma ku ile ka ko ko kanana bo ibe ala challenge ke
parce que ila fe ka fo ala nyana parce que ala il est capable kende itimanga ka hali midi wotima itimanga ka komi ke wonyana mais nekete wo kula sala donc il dit bla au place il lo donc on m'a dit malo donc nya nuna alu do wutu moi ka nyami mabi solution mi ne wula wutu nya mo kalo mote na mo ba de maula lola mo banani fe taula moi kali chirana mi de fo amonyana donc nya mo ka ke mo lala amo mi de kela mo guruwa الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ بالله بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ بالله بالناس مالك الناس إلهنا من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس موكه ifonyaki itea kono iwosisa ifali fambe ma ifali famfe ibulesi ifali famfama iwoke donc yadam nakoto de iwoke sinye saba de yasisa ifali ma ila hali utu mo ka dabali juju ke utu dabali jula uka aya dabali juju ke nyanyama ala subhanahu wa ta'ala wi protect ke aya daballo solution ke mi ala wole buye parce que notina na mo sanzela ka fo ay pa mo banani balemina ay wutu atina na wutula hali ka kanu ka komi momi ala ba momi na fila kuna ala ba momi kuna buya ala wutu bale sulo itena sa wo sanzela parce que ala buwa fo inna allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma anfusihim idi ala ka kwatina na momi ala ka kwatina na adama de ya condition ala tina na ila ala ka kwatina na adama de ya condition sansila ko fo komi adama de mbulo ko fo wo gbuyi wo sanse ile tena na mo sansila itena na mo sansila kake kuila ke nyanyema ile tena na nutena kanun ka mo tena na mo sansila ake ta tarifo ala epela mina kanam ala kete wala kanana donc nu mikela wolo utu nu bade mamuyi amo mikela wolo donc ni afiki je protete ka bo bale juoma ni le kala ka fo ku ye ni le kala ka fo ya fiki je protete iloja sani susu inatu ilala lelimina iloja igulu wakala gula uzbabi falaki kala gula uzbabi nas kala ibulo fe ifonya fe ibulu idalo itelo yasisa ifali fambema iwoke sinye saba ila asi amalo utu momu ya dabali jula kwa kata ya dabali kila ala subhana kaza kiti protect la kebo aya dabali juma mu ye tala mo ibana nefe kwa kiti makosala atena na ifanga sona donc mone alu amobe mola ja amoto wokela sulo parce que moi société wo nyale manebi mo wo bale wule la mo wo kuma wule menabi mo luye mo kila ka wo kuma wo fomonyana donc basi mimi ya la wole buye wole ka fo amo molo ja amobe ke mikela wole buye parce que c'était nous bunye hali nous bumi senini c'était nous bunye nous bufana me kan la mo gulu wakala gula uzba falaka nikala wosi za ifalema asia mala wuto nyika ke yolo ya wuto momu yo bale jula ala subhana ta'ala fa nikiti la kana na ke bobolo so mo bade mamu fa no bala mo do ka anyina ala kana ka bo bale jula parce que ala banda bango jule parce que wi je na wo bale sura ikete la bango jule sorona parce que ile madinya chilama i madinya alama i flanga fo yake alala kata mo igbana no fe ku ila business ya ile fade mamu keta ila keta ile ta bale juke ko ile adama de mulo tinye subhanallah donc mo de wo da fanya flanne dila mo bade mama ala mo na alula kana amo video mina tala ko sa mo bade mamu yala ala subhanahu ta'ala ya ila kana ka ijusu bawla aka nan na alkemalo sune yammantu rasulullah famman law mi quwwati waranat domina bale jube nate jal alkemalo sune ko sa aka nan na alkemalo sune ani bale juri kafo be yalo kafo alu nze bale jula alute do maka du ya bale utinye alute do maka u ya siya utinye abali mamu yokoka kwa alute ka si u hali ya kama kuuka na nakoka aya molunye kwa alute wo bale kwa alu na alike malonsini kwa ina wo bale ja mais Allah subhanahu wa ta'ala wolo fangate mobulo fangay Allah subhanahu wa ta'ala bulo donc mote wo dafanya dan ne dia mo bane mawma donc abasimi ala wo de buyewe donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh